यही थर जदि आपनकर पैसा आसिलानी आपण पैसा पाई थांतु कि न पाई थांतु जदि यही थर आपनकर पैसा आसिलानी ताले आपण जानिछंती आपनको आ पैसा मिलिबो नै आपण पैसा आसिला बेलको 2026 माने आर वर्ष को आपनको पैसा मिलिबो। तो नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुनी थोर स्वागत करछि आज रो वीडियो को। फ्रेंड आपण माने जानिछंती सुभद्रा योजना टंका आसिया पई मात्र आ गोटे दिन बाकी रहला किंतु मुख्यमंत्री को बाइट भी आपण माने सुनिथिबे जे वर्तमान 2 लाख हिताधिकारी रिजेक्ट हेछि आ जो मानकर भी 60 वर्ष हो गला से मानकर भी रिजेक्ट हो जाए से भी काटी देकी से भत्ता सेक्शन को फॉरवर्ड कराई किंतु फ्रेंड आपण माने केमि जानबे आपणकर रिजेक्ट हेछि ना आपण थर्ड किस्ती पाइबे। देखो वर्तमान जदि आपण माने प्रथम किस्ती हो कि आपण द्वितीय किस्ती हो टंका जदि पाइछंती ताहले वर्तमान एबे स्टेटस चेंज होछि सुभद्रा योजना रो आपण स्टेटस चेक करबा आवश्यक। आपण स्टेटस रे कोन थिले आपण को थर्ड इंस्टॉलमेंट पैसा मिलिबो आपण माने ए वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। जदि आपण माने पैसा पाइछंती से गोटा किस्ती हो कि दीटा किस्ती हो जदि पैसा पाइछंती ताले आपण माने आपण स्टेटस चेक करबा आवश्यक। स्टेटस रे कोन थिले आपण पाइबे आ कोन थिले थर्ड किस्ती पाइबे नै आपण माने ए वीडियो माध्यम जानि परिबे। जदि आपण पैसा पाइछंती ताले निश्चय आपण माने वीडियोटा को शेष जाय देखिबे। एंड आ जो भी हिताधिकारी मानकर पैसा जमा भी आसीनी वर्तमान स्टेटस अंडर प्रोसेस अछि से मानकर अप्रूव केबे होबो से मानकर अप्रूव केबे होबो आ से मानकर पैसा ए जो तृतीय पर्याय टंका बा थर्ड इंस्टॉलमेंट रे पैसा मिलबो कि नै जदि आपनकर अंडर प्रोसेस अछि ताले आपण माने भी ए वीडियो माध्यम जानि पारे। पूरा मु गोटी गोटी पूरा कंप्लीट डिटेल्स रे आपण माने मु जणाई देबी आपण माने टिक धैर्य सह वीडियो को देखंतु हेले आपण माने जानि पारिबे। आ जो भी हिताधिकारी मानकर रिजेक्ट हे जायछि भूल रीजन देकी ग्रीवेंस देइथिले जदि आपण मानकर भी जदि रिजेक्ट हे जायछि ग्रीवेंस देइछंती आपनकर ग्रीवेंस रो स्टेटस बे वर्तमान कोन अछि आपण माने चेक करंतु आपण ग्रीवेंस स्टेटस कोन थिले आपनको ए पर्यायर पैसा मिलिबो कोन थिले आपनको पैसा मिलिबो नै आपनको ए वीडियो माध्यम रे आपण माने भी जानि पारिबे। जदि आपण माने पैसा पाइछंती आ आपण माने जमार पैसा पाइ नांती आपनको स्टेटस अंडर प्रोसेस अछि आ आपनको भूल रीजन देकी रिजेक्ट करा हिची आपनको जो ग्रीवेंस देइछंती जदि एई सब प्रॉब्लम जदि आपनको अछि ताले निश्चय आपण माने वीडियो देखंतु आपण माने जानि पारिबे आपनको थर्ड पेज टंका मिलिबो कि नै। आ जदि फेसबुक पेज रे देखुथिबे ताले निश्चय वीडियो फॉलो करिवे आ यूट्यूब रे देखुथिले निश्चय आपण माने जानछंती आपण माने मो परिवार निश्चय वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करथिबे जदि सब्सक्राइब जदि करनांती ताले करिवे जदि करछंती अनेक अनेक धन्यवाद। तो चलतु एबे मु आपण मानकु गोटी गोटी कर सब बुझे देबी शेष जाय निहाती आपण मान वीडियो देखंतु। जदि एई थर जदि आपनकर पैसा आसिलानी आपण पैसा पाइ थांतु कि न पाइ थांतु जदि एई थर आपनकर पैसा आसिलानी ताले आपण मान जानिछंती आपनको आ एबे पैसा मिलिबो नै आपण पैसा आसिला बेलको 2026 माने आर वर्ष को आपनको पैसा मिलिबो। फेन देखंतु प्रथमे हम जानिबा जदि आपनकर रिजेक्ट हे जायछि जदि आपनकर वर्तमान रिजेक्ट हे जायछि भूल रीजन देकी रिजेक्ट हेछि आपण ताऊ ग्रीवेंस देइछंती ताले आपनकर ग्रीवेंस स्टेटस आपण मान चेक करंतु। जदि आपण ग्रीवेंस स्टेटस वर्तमान पेंडिंग देखौछि ताले कोनोसी प्रकार आपनको एथर पैसा मिलिबो नै। जदि आपण ग्रीवेंस स्टेटस जदि आपनको अप्रूव देखौछि जदि अप्रूव देखौछि ताले आपण सुभद्रा योजना स्टेटस आपण मान चेक करंतु। स्टेटस केम चेक करिवे कागु जणा नथिबो समस्त जानिछंती आपण भी जानिथिबे आपण माने स्टेटस आपण चेक करंतु। आपण स्टेटस जदि हे गला पूर्व भଳି पुणी जदि हे गला ताले निश्चय आपनको पैसा मिल जिवो। जदि आपनको ग्रीवेंस स्टेटस जदि आपनको अप्रूव अछि ताले बहुत शीघ्र आपनको प्रॉब्लम रो सॉर्ट आउट हे जिवो। तो से नेकी आपण माने टेंशन हो ग्रीवेंस स्टेटस जदि पेंडिंग अछि ताले होय तो आपनको लेट हे पारे। जदि आपण चेक करंतु निज निज स्टेटस आपण चेक करंतु आपण स्टेटस कोन एबे चलंतु जानिबा जदि आपनको स्टेटस अंडर प्रोसेस अछि आपनको मूलरो किछि पैसा मिलेनी तो एथरो आपनको पैसा मिलेबो कि नै आपनको अंडर प्रोसेस केबे ठीक हबो आपनको अप्रूव केबे हबो। जदि आपण सुभद्रा योजना टंका पाइ नांती मूलरो जमा पाइ नांती आपण स्टेटस अंडर प्रोसेस अछि ताले प्रथमे आपण देखंतु आपनको ई केवाईसी टा कोन होइछि। जदि आपनको ई केवाईसी टा बायोमेट्रिक रहि कि आपनको अंडर प्रोसेस अछि ताले आपनको किछि करबा दरकार नै आपण माने अपेक्षा करंतु निश्चय आपनको थर्ड इंस्टॉलमेंट पैसा मिल जिवो। ए शनिवार दिन आपनको 5000 टका मिल जिवो। एंड एई थ्री भी किछि कंफ्यूजन अछंती किछि लोक कहउछंती कि 15000 मिलबो किछि लोक कहउछंती 10000 मिलबो आ किछि लोक कहउछंती 5000 मिलबो। किंतु फ्रेंड एटी आपण माने कहि रखे 15000 काकु मिलबो आ 10000 काकु मिलबो 5000 काकु मिलबो। देखंतु जो मानकर तीनटा किस्ती आसीनी से मानु होय तो 15000 आसी जाय पारे किंबा 5000 आसी पारे किंबा 10000 आसी पारे। जो मानकु दीटा किस्ती मिल जायछि से मानकु 5000 आसीबो। से पुणी आगु देखंतु आपण स्टेटस जदि एमिति थिबो ताले निश्चय आपनको मिलिबो नहल नै आपण माने वीडियो को देखुथांतु केम चेक करिवे आ कोन थिले आपनकर प्रॉब्लम हबो नै आपण माने आगु जानि परिबे। जदि आपनकर अंडर प्रोसेस अछि ताले आपण माने किछि करबा दरकार नै केवल आपनकर एनपीसीआई लिंक बा डीबीट लिंक जो कहंती एटा आपण माने चेक करंतु। जदि आपनकर डीबीट लिंक अछि आ आपनकर बैंक खाता एक्टिव अछि ताले आपनको किछि करबा पड़िबो नै आपनको आगामी दिन बा शनिवार दिन आपनको अकाउंट को पैसा पळे आसीबो। निश्चय पैसा पळे आसीबो से खुशी निश्चय चैनल को सब्सक्राइब रखथांतु। जदि बा कोनसी कारण न आसिला ताले निश्चय वीडियो आसीबो जो जाय आपण माने सुभद्रा योजना टका पाइ नांती से जाय मु आपण माने सहित अछि मो पारु तो चेष्टा करछि आपण माने केमि सुभद्रा योजना टका पाइ भी बहुत लोग मु गाइड करथिली बहुत लोग कहिथिली बहुत हिताधिकारी भी पैसा पाइछंती
ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି NPCI ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯାଏ ପଇସା ଆସିନି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ପେଜ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। EKYC ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର IRS ଥିବ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାଇକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏତିକି ଅଛି, ଖାରଜ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ NA ଅଛି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏତିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା 100% ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ ବା ଆପଣଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଗୋଟାଏ କିସ୍ତି ଏଇଠି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିସବର୍ସ ହେଇଛି। ପ୍ରକାର କ'ଣ, DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ DBT ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। DBT ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 8 ଫେବୃଆରୀ ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଏଇଟା 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣମାନେ NPCIରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ NPCIରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍, 2-3ଟା OTP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ NPCIରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରିବେ NPCI। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ଆଧାର ସେଣ୍ଡିଂ ଏନେବଲର ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ମେପେଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟରେ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଧାର ମେପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ସେଇ OTP ଆପଣମାନେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ କେବେ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। এইভাবে ভাবে আপনারা চেক করে দিও। আর গোটাଏ দিন বাকি রহিলা। আজ ভিডিও পুଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।